Sukunyi mawasri gelere mita udingranga bomokono wake onatina utu tawran pananga nanga wara tawran tumundinga uri sukunyi he omaren sonin kwaro sonin kankamukano nanti ido sonin kago o masranga hobe kama kemi ogere honya wala nyura honninga kenya ni filosofa kunna wangu akutenga no ngakenge ni professeur kuma wala kensa hadi batenga odo rakelo kenga wa kunyini na mama aguli sirike ngondo tonga na ni oya auto kitabu ke no batini ke raddan taginde ora honna ko kinga kempalle ora honna ko philosophe goro ko ga oti o se heni wono kamma je oke o ga dangi sere fana be ken Pythagoras donc alla ga lengi ko tanga sere be go ma philosophe goro ya na khayga tini ken ati Socrate wala Socrate donc akenya khibar no ma lengi hakla yan kande nga alla o hokono danga philosophe a go nyimme kamaba wala bawdi arawanya na sebe nu gama o masala hanake tinka anyo to nyogere honne ko kendi na ko nga hamunde kitana mo ko be jango to nyani wada ko nanti philosophe a gonni hoye wayi ngana hay digan kanu hilani sigin to ngame kama donc ahanani hintwago wala khanu misali wala hintwago khanu wala hintwago khanana ko donc hintwago khanu nga serebeya donc ina kenya khulati philosophie wala philosophie manas hintwago khanu nga serebe ko ngana na philosophie ni ngore fayi anako hintwago nya wala hintwago nya ni donc alla gana kin serebe ga yara khairan po gore nya kinanga donc kenya ni philosophie ko ni mi donc soron khawana ngakungara to sanda mingi te gara to mingi tano gonga donc anyora honno ko yo wono kama donc kenya no gati lenki philosophe khore wo ko kitengurore kenya ni Socrate wala wo mula na honno ko anga linta won kama ada gara sigira be ko philosophe ko ni mena gonga donc ona kenya ndi mare monga inshallah Socrate kendi meniro meninya aga jiri no ko ala ko no danga ba Socrate ke anyi no tu serege be gira ogano nga hube no ga kharai watu tonga ni ida akiti batun kharaha khara nda go serebe no ga kharanka korona ida khibaru mu wasri amana hay Socrate ni ida ko na taken Grèce ni philosophe korona wala Grèce ala sare de boya tinikenya ngati asina de benga asare sine kamona gati tanyere sare sidna isa ga bangene Allah akbar donc khadi kharani nyame nyay mo wasri ida ko nanti ada willa go do wunde go de philosophe ko no gondi ko yanga to gara ko mo nanti philosophe ni ko ho ganari kenya willa go de ko na development go de philosophe ko no gondi wala akan khare willa go de tan gondi donc ara kunyati asina wunda wara wunda ahqra lanu wala ada akin di philosophe ko nyana jonko yi ko gara ko mo men hada maram min notuyenga wala hada maram min tu hada maram min kebe donc an hada maram min alta anga tunu nyam mo be nan tikke karsani ketta bian na kungaji kunna kumba akin philosophe ko min musigi tonte ni kenya kam donc kenya ken tabudanga ida ko nanti
a kosa karanka go sigini nonga ken karanka igatina ti jikunun karalla ara ken cigindi isare de ke nonga igatina nonga ti asina wala nka angana hayida ko nanti ken karanka a karangunden fanka nyini tirni men do jabin den kilenya kam question et réponse wala question et réponse a karanka ke fanka ni kenya kam mosri donc a karalla munda de ma ken to ko sankin den am mosri to ada wuru wandenga donc ken ni haramare men metuenga ken palle angana hay sokrati me ada katande go nyana a jonko kata jamayo go kan jamandam wala jamayo go ni ken wakati gani philosophe ko sigi tonto go na wala ngana fa ika I groupe ni nonga ken jamayo wati ni dangati le sophistan wala sophistan simeni menido meni kama au katinga angati angana hay iti soro yani bara ko mo be iya da nya ga gabokin aga fumu ken wakati ya donc ko toano bara ko kitabe ke na ngam nanti ikon kan philosophe ko bete ga ko branche wani ira ga philosophe ko killen kam donc ikon nonga na sago ima kan ndi ya da en kama adi faken ga gabo soron kama mo siri donc kenya ni kenya nange Socrate wati ni ken qadi khata wala ken di khata bawo ikunda simananti amana hay hadamar ma ko ken wala malin ta ko ken donc amo man suni gare ni to harbanan ta no wonde o du to gallay wala donc ikunda simananti ga malin ta ko ke amana fa suni imagine ni ko photo ni hadamar men ni photo ni wala da suro san kundi baka hadamar ma ko to wala ikunda ma ken malin ta ko ni hay ken nanti asuni natale ni ko donc ken no wonde donc ko sa gazanyo kunun dabari ni gemundi soron nenen na kanne maganga donc ida du to kenya di ni garano soron di hakurun nakanga ida soro wala na soro go ni nenen ni sankuli ni bugu to ni mero bankana ko ni mekilen kan kada ni kenya amma to kendre na Socrate soro fana be gani I khonni ni ni donc kenya Socrate andi gaja wala kenya di gaja a kenya ya sere khai a kenya ni khonni fo fana yoboke ba wanga na tay tunga ni fili kana ni takuran ko wanga na kuro na soron gemundi ko wanga na soron bo wala kinga anga ni kenta linga soro go danga kapal lembane ndanga no kebe ga mula na soron ndenya no ni na konsta gajonyo kunun da barken kanne maganga kuro gara ken katana ba katawo dingira ngam yoboke wala kinga ni wada ko nanti Socrate yani I khonna fo fana ngaken ngati donc ida du to kenga ni ga kinga Grèce mun kitu kitano horon ka ai man ko horo donc ida kawti go sahana kini kunga na ko nanti Socrate ya fa kama na itun kanul logo a fa kama na yimman ko horo logo donc ken no gondi ida Socrate raga na kiti de kiti wala kiti kutano ko ida Socrate raga na kiti ken pale maraga naro kason di jaga di kason kanya wala ken su falle khadi donc iti ida kiti tiwa karni donc ida ko nanti Socrate ada soro kun gaza nka to wonne wa ma wala ada akinda do to kinga nanti kinga kallen persono ya kunga ko ikinga to mo be kama inta baki to kama don ni ken kare kinga pasi kinga ina mbuge to ke kama nanti wa garo lo na no don kinga ni amma Socrate ile hetene me kama wala ke amana hay ke Socrate ke sufalle donc ara kallen paso wuri nga mawdu ara kallen paso ya kunga kinga mane daranta ko ni me sabudanga ada ade ni me sarianu nkanu ndanga donc I khosa ida man nyai ida ugati ni kebera dabare bure wala poison yoboke dabare bure wala ida kenya kine kason ka ke nogonga na minindi aya donc kenya ko sanya wala kallen sababu antada ngini kenya donc Socrate na ko ya nanti aga kala akara na to kasonye ne kenya nange misine kama stiki tanka bero kabo sado sedne isaga bang ahalla hondo kunya kamogo aga karabiri wala bo anga tu to ngun konni allegrini wala to ngun lagarni de khibar lu mo gon sabura nga kitabe ke mena wona ida ko nanti akhbaru ndo kino o ko yere kenya na sabu nya kharalle manye Socrate ma akhbaru ndo kino ku jamanu ko rado ku fatande rado o ho no ko yere donc ken gitara kharalle manye sabu ken kharalle mato itini ken yati Aflaton wala le Platon
wala platon kenni sokrata qarallen qore ga joboke anna tu a philosophe ko ni ira ko nanti ani tunkanto nya kamma ko tunka ko hadamar me ngan kawai tunkanto no mo be an kamane senni donc amma to ga sokrate da dina to ko nani gongondun info gaban yamaga ado jikun fo siru afo fasangonto ado hinto info banganto kungani tugandu ya gelle agada daga mu yebe to mangalin ta ko ke yilla no gonde donc kunni lawo woni nanti wangana hay sokrati me atampi ngalin ta ko ke no gonde mo tampi angana hay le sufistan jama ko kunda tampindi i warna ko kitabe ke no gonde nanti alla danya ada ya kare go yaki donc ka ado kenya kare makka tunangemu xamne ya gon no gonde donc ken khanya sababu na tampindi donc ira ko nanti ado ya kare ke i konto gemme mo masuya ba ya kare kenyi ya kare mburenyi ya kare ke tampindi mo sri nan taga kad nangalin ta ko ke khotonda maka mo sri awanya na ya kare ngalin ta ko ke khota akamba mo sri donc naga ya kare ke ya gon bugan do ken jabon angana hay keno kwa sokrati ira ko nanti arab digan kanu wono ko digan kan koro donc kunya soronda ngata go manchum fo horenga nya soronda ngata linu fo horenga nya soron maka kawandon khay nalinda ko ken gonde kenni kan digan wala ken digan koro angana hay arab digan me ko na jonko ay mere me atire men nga tillemme ati yahi angana gemmalle ma ko se kita anya kun no gondi donc anga buru ngalin ta ko ken no gondi wulalin ta kun no gondi nka angana gemmalle ma ko se kita anya kun no gondi anga ta wala anna tu anga yana philosophie na wala kenoko ara keko ire menna kesu nyama ni ya ara kera tampindi yoboke nka angana hay ira ko nanti tuano gono da ko ya nanti sokrate ti khadi ti serebe gamulla nan biro wala lumunta kun no gondo ko yi marallinga kun no gondi le duna ke no gondi don anna ya garin kan nan te nyari wala ya garin kan nan te ko yi ga tin ke ya garin cire ya garin jikunte yoboke donc ati serebe gamulla nan biro ngalinta kun no gondi wala lumunta kun no gondi wala yi marang lunga kun no gondi don anna ya garin jikunte nyari jikunga ya garebe ka serebe ka anga mulla nan philosophie ni don anna ya garin biro nyari anna yana philosophie nga ya nyarulinga kenya ni wana ko marumna nanti ora remburenga sirenya na philosophie nga wala sirenya na philosophie nga na ko nanti ora kusimba ya gita sokrati me analinta ko ni me kama don harno kanda nami ona honne teringa to munya ni kenga anta dangi kenga aya sokrati ga karabreve plateau amariwa kempe ta karale plateau ka akendi meludo melunya ora honne ko na ken kaleke amutu plantori aken palle plateau ora honne ko na kana linta kondi yoboke bawa ke nyanya sokrate karalle manga karalle mabe agari ikaram mo konta batongo yoboke plateau ida ko nanti aken ka philosophie khore ani de Grèce ni philosophie tuinta khore wonya aka to kon bange mo gosri to karalle manyani gel sokrate karalle munga karamun dana ya kanyi gel aristo karamun dana ana to philosophie wono warni ki ya kai kani ya tin kenanga te aristo wala aristo akin kani karamun dana yi adi plateau karamun wala plateau anda ken karamun d'accord plateau da aristo karamundi donc Socrate da Plato karamundi voilà donc anga tu anya ke karalle nga doko anya go ka karam anya wala donc karamundi dana nyi gele aristo karamundi dana aken ka sare de beya ken ngani asina de benga asare nangemu si wala sunu de bana sine kamona ka tampilaro segu saro sed na isaga bangene ida ko nanti a Plato aga ni serebe